आज आम प्रस्तुत करवा भेज रोल। भेज रोल तो देखिए छुआठू बड़ समस्ते खाइबा पसंद करती, किंतु आज आपण मैंने अति सहज उपाय केमती बन खाईपारे से रेसिपीटी ये मुझे सेयार कर हेल्दी भी रही। आज आम अटार प्रस्तुत करवा भेज रोल। अटा को चकुड़ा पड़ो ना बेलिया पड़ो, अति सरल उपाय बनईकि आपण मैंने खाईपारे। तो देखु देखिए जापे के स्वादिष्ट भी बनी थी। तो फुल वीडियो को वाच करूँ केमती कौन बनूची जानीपारे, घरे इजिली प्रस्तुत करें। सकाळर व्यस्तता भितर छुआ मानक जदि एमती पूरा इजी प्रोसेस रे बनईकी देवे से भी पसंद करेंगे। तो चलते लेट नक रेसिपी प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथम आम कि पनीपरिया नवा। ये देखो मुझे कैप्सिकम नहीं गोटे खंड, पुणी बंधाकोबी गोटे छोट पीस नहीं छोट खंड गोटे नहीं, पुणी छोट गाजर गोटे नहीं, पियाज गोटे, गोटा रसुण गोटे नहीं। तो ये सबूतक आम पूरा पतला पतला पीसेस रे कटिंग करवा। आपण मानक जहाँ भी वेजिटेबल पसंद आपण मैंने करेंगे। तो देखो ये प्रोसेस मोर पतला पतला पीसेस रे मुझे बंधाकोबी कटिंग कर पतला पतला पीसेस रे कटिंग करने द्वारा कौन हम ना देखिए खाଇବା भी स्वादिष्ट लगे, आउ देखिए कुकिंग भी फास्ट हम। तो ये प्रोसेस रे आम कटिंग करदे सबूतक आम से प्रोसेस रे ही कटिंग करवा। तो एबे आम गोटे प्लेट रे साइड रे रखीदे। ये देखो कैप्सिकम भी मु पतला पतला पीसेस रे कटिंग करची, आ पियाज गाजर को भी पतला पतला पीसेस रे कटिंग करची। तो ये प्रोसेस रे आम कटिंग करवा। ये पियाज कटिंग करी पूरा पकड़ा पकड़ा बनी दीजिए, हाथ साहाଯ୍य टिक क्रॉस करदेवे तो देखिए पकड़ा पकड़ा बनीज। और अल्प टिके आम पियाज को रखीदे गोटे गिनारे। आग को मु कहि कौन दरकार हम ये पियाज। तो ये आम पियाज को साइड रे रखीदे, पुणी थे आउ बाकी पियाज प्लेट को बाहर करदे। आ छोट छोट पीसेस रे कटिंग करवा। रसुण रसुण को सब बेले देखिए छोट छोट पीसेस रे कटिंग करके एड करेंगे। अदा रसुण छेचा को स्किप करी रसुण को कटिंग कर एड करूँ, बहुत स्वादिष्ट लगे। तो देखो ये मुझे गोटे रसुण को पूरा चॉप बन दी। तो ये आमर सब कटिंग हो सारा पनीपरिया। तो ये कौन करवा ना आपको आम साइड रे रखीद। केते सुंदर भी देखा देखु। तो आउ टे मुझे कौन करना माने अल्प टिके हम सोया बड़ी को, जेहेतु छुआ मानक देखिए सोया बड़ी को ये जदि एड करेंगे ना बहुत स्वादिष्ट भी लगे, छुआ मानकर फेवरेट भी। तो सोया बड़ी को किसी समय आगु बतरी देती, सी पूरा पूरी बतरी जाती चिपुड़ी गोटे मु बाउल को बाहर कर देती। तो ये कौन करवा से सोया बड़ी को आम छोट छोट पीसेस रे आम कटिंग करवा। तो देखो ये छुरी साहाଯ୍य यदि कटिंग करेंगे ना से जल्दी कटिंग हो। आपण मैंने चाहिए आपको मिक्सर ग्राइंडिंग भी करें। तो मुझे पीसेस रे कटिंग करछि, कहीं रोलटा खाइबा समय देखिए जदि सोयाबीन टी पाटिकी लगे तो बहुत स्वादिष्ट लगे खायापी। आ देखिए बिना चिकेन रे भी चिकेन रे स्वाद आसो। ये सोया बड़ी देखिए रोल रो टेस्ट को बढ़ेदेव। तो घरे जदि सोया बड़ी अच्छी ताहले आपण मैंने करेंगे, ना स्किप भी करेंगे, केवल वेजिटेबल भी बनईकि रेडी करेंगे। तो एबे आम सब पनीपरिया सोया बड़ी को साइड रे रखीदे। एबे आमर आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। जेहेतु बिना आम अटा चकुटारे प्रस्तुत करवा, ना बेलिया पड़ो ना चकुड़ा पड़ो, अति सरल उपाय बनईकि रेडी करेंगे। तो ये देखूँ मु 2 चामच ही से मैदा नहीं, आउ बाकी अटा नहीं, माने गोटे गिना अटारे मु 2 चामच मैदा को मिक्स करती। तो से बाउल रे एड करदे। आम से पानी को एड करी ये प्रोसेस रे टिके मिक्स करुवा। तो पुणी थे देखिए अधिक बहलिया जदि बनी होची ताहले अल्प टिके आउ थे पानी को एड करदेवे। तो आम अधिक पतला नहीं कि बहलिया नहीं, गोटे बेटर बनईकि रेडी करवा। तो देखो जमीती कि आम प्रस्तुत करवा तार सीटा जो माने रोल प्रस्तुत करवा सी जमी देखिए पूरा पतला बनी दरकार। कहीं देखिए रोलटा खाइबा जदि पूरा तार सीटा मेरा मैदार चकुली हो कि अटार चकुली आप जहाँ भी आपको कहींपारे। तो सेटा खाइबा रुटीटा तो खाइबा को जदि बहलिया लगे ताहले एते स्वादिष्ट लगेनि। तो से टे ध्यान देवे, टे पतला ही प्रस्तुत करेंगे। देखो ये बेलारे जदि ये पूरा गोटे धार में जदि माने पकेबे तो देखो गोटे धार में जमी पड़ुव, अधिक बहलिया नहीं कि अधिक पतला नहीं, से भाव में गोटे बेटर बनईकि रेडी करेंगे। केवल लुण को एड करी ही बेटरटा बनईकि रेडी करेंगे, स्वाद अनुसार देदेवे लुण। तो आपको आम भी साइड रे रखीदे। एबे आमर आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। प्रथमे गोटे कड़ाई नवा, से एड करदे रिफाइन तेल। ये मु बड़ 2 चामच ही रिफाइन तेल एड कर, जेहेतु मुझे देखूँ
ଓ ଆଲୁମିନିୟମର କଡ଼େଇ ନେଇଛି ବା ରସ କରେଇ ନେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତେଲ ଏଇଥିରେ 2 ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନନଷ୍ଟିକ୍ କରେଇରେ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଚାମଚ ତେଲରେ ବି ଏଇ ଷ୍ଟଫିଂଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ ହେଇଥିବା ରସୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ରସୁଣଟା ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକି ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ଭାଜିବେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଚାଉମିନ୍ ପାଇଁ ପନିପରିବା ଭାଜୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଭାଜିବେ। ଅଧିକ ତାକୁ ମାନେ ଭାଜିବେନି। ଅଧିକା ଭାଜିବେ ଯଦି ହାଲକା ଦେଖିବେ 80% ଯଦି ସିଝିଥିବ ପନିପରିବାଟା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ରୋଲ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ବି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବେ ଆଉ ପନିପରିବାକୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପନିପରିବା ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ମାନେ ମସଲା କସିଲି ଏଥିରେ ତ କିଛି ଏଡ଼୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ରୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଗ ଟିକେ ଆମେ ପନିପରିବାକୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପନିପରିବା ଆମର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇସାରିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ବି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଅଧିକାକୁ ଆମେ ଏବେ ସିଝେଇବାନି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କିଛି ସସ୍ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ପୁଣି ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ଟା ଦେଖିବେ ସସ୍ ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି, ଏଠି ଚିଲି ସସ୍ ନେଇଛି। ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇଛି 1 ଚାମଚ, 2 ଚାମଚ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବହୁତ ମାନେ ଫେଭରେଟ୍। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିଛି। ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୋୟା ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ସସ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଟମାଟୋ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏଇଥିରେ। ନହେଲେ ଲେମ୍ବୁକୁ ବି ହାଲକା ଚିପୁଡ଼ିବେ ନା, ଟିକେ ହାଲକା ଖଟାଳିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକିରି ବି ଏଡ଼୍ କରିବେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ଷ୍ଟଫିଂଟା। ଆଉ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଏଠି ଆମର ଅଧିକ ସିଝିନି କି ଅଧିକ ସଫ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ତାୱା ନେଇଛି। ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ତେଲକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଲୁହା ତାୱାଟା ତ ଟିକେ ତେଲକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରୀସ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ନନଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯଦି ତାୱାରେ ଆପଣମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତେଲ ବି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ତେଲରେ এই ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଥିରେ ତାୱାଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବେଲା ବେଟରକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଆମେ ଚକୁଳି ଭଳି ପୁରା ପତଲା ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦୋସା ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପୁରା ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଟିକେ ରୁଟିର ପୁରା ମାନେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଟିକେ ହାଲକା ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ପାର୍ଟସଟା ପୁରାପୁରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଭଳି ତେଲକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟେଇବା ତ ଦେଖିବେ ସିଏ ବି ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଗ୍ରୀସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପିତିପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ଆଉ ଓଲଟେଇବା। ଚାରି ସାଇଡ଼୍କୁ ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା ତ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ଓଲଟିଯିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ନା ଅଟା ଚକୁଟିବାର ଝଞ୍ଝଟ ଅଛି ନା ବେଲିବାର ଝଞ୍ଝଟ ଅଛି। ତ ଝଟପଟ ବି ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ବା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ର ସେ ଷ୍ଟଫିଂଟା ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବା। ପୁରା ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରଖିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ପିଆଜ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖିବେ କଞ୍ଚା ପିଆଜର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରୋଲ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ବି ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ରୋଲ୍ ବଲ୍ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ବି ତା ଉପରେ ଚିପକେଇ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜି ନା ବନେଇବାଟା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପେପର୍ ବି ଆ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ ବା ଖାଇବେ। ଯେ ହାତରେ ଯେହେତୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ପେପର୍, ବଟର୍ ପେପର୍ ହେଉ କି ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ପେପର୍ ହେଉ ଯଦି ଘୋଡ଼େଇକିରି ଖାଇବେ ତ ଦେଖିବେ ଗରମ ଲାଗିବନି ହାତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଯଦି ହାଲକା ଯଦି ସିଝି ନଥିବ ତାହେଲେ ବି ସିଝିଯିବ ପୁରା ଉପର ରୁଟିଟା ତା'ର। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ
तो सेम प्रोसेस रे आमे सबुतक बनेइकरी एबे रेडी करदेबा। तो जेहेतु देखिए ये जो चकुलीटा आमे बनइले बा रुटीटा तार ऊपर बहुत सॉफ्ट थाए। आपण माने जदि हार्ड खाइବାକୁ पसंद करंती आ किछि समय माने क्रिप्सी खाइବାକୁ जदि पसंद करंती ताले आ किछि समय देखिबे आकु फ्राई करिवे तो ये क्रिप्सी बनि जिवो। जेमिति कि मैदार रुटीटा जेमिति टाण रही थाए सेइ भଳି भी बनिकी रेडी हिजिवो, किंतु बहुत स्वादिष्ट लागिवो, पूरा पूरी हेल्दी रहइबो। तो आपण माने अटारे मोर ए तरीकारे घरे थरे मात्र ट्राई करंतु। छुआ माने बाहर फास्ट फूड खाइबा भूली जिवे जदि आपण माने एइ भଳି प्रोसेस रे सेमानंकु बनेइकी देबे। पुणी अटारे पूरा हेल्दी रेसिपी बनिकी रेडी हबो। तो पुणी थरे सेम प्रोसेस रे आमे टिके तेल रे ग्रीस करदबा। पुणी थरे आ गोटे बेला सेथिरे बेटर को ऐड करबा। चकुली भଳି ही ताको ए भଳି गोलाकार शेप देदबा। शेप देई सारिबा परे गोटे साइड टिके आमे फ्राई हबा दबा। एही समय रे गैस आंच को लो टू मीडियम फ्लेम रे रखी प्रस्तुत करिवे। काहे ना जदि हाई फ्लेम रे बनेबे ताहले देखिबे जल्दी पोड़ी जिवो। तो सेथि प्रति टिके ध्यान देबे। तो लो टू मीडियम फ्लेम रे ही प्रस्तुत करिवे ए भଳି रोटी गुडाक। तो एबे कोन करबा ना सेथिरे आमे ब्रश साहाଯ୍य रे टिके तेल को टिके आमे ग्रीस करबा। पुणी थरे सेम प्रोसेस रे आ देखंतु पूरा तेल आमे सेथिरे ग्रीस कले आ पूरा पूरी चकुलीटा को माने तावा को चकुली पूरा छाड़ी जाइछि। जेमति कि उल्टै पारिबे आपण माने इजी प्रोसेस रे। उल्टै सारिबा परे पुणी थरे आमे स्टफिंग को भरिबा ए भଳି प्रोसेस रे। आपण मानकु जेमिति पसंद से अनुसार एठी बनांतु। आ मु एठी रोल रो शेप देइछि, आपण मानक पसंद अनुसार आपण माने एठी शेप देई पारिबे। तो आपण माने चाहिले आको पॉकेट टाइप रो भी बनै पारिबे, नले एमिति फोल्डिंग केवल करी भी बनै खाई पारिबे। आ एमिति देखिबे एई रेसिपी टी आपण माने राति रे भी बनै खाई पारिबे, काहे ना अटा रे बनिकी रेडी हुए। पुणी देखिए राति रे जे जळखिया खाइବାକୁ पसंद करंती ताहले देखिबे आ किछि भी तरकारी आ एक्स्ट्रा किछि दरकार नै, काहे ना ये अटा रे बनिकी रेडी हुए। तो आपण माने आकु राति रे भी खाई पारिबे, बहुत स्वादिष्ट लागिवो। तो देखंतु ए भଳି सेम प्रोसेस रे गोटे साइड टिके उल्टे देबे। पुणी थरे आ गोटे आमे ताकु जॉइंट कर दबा। तो फाइनली हमरो रोल बनिकी रेडी हे सालानी। आ बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भी लागुतला। मो सानो पुओ तो एमिति रे बुली बुली खाई दिए, माने काहे ना तार फेवरेट जिनिस ही बनिकी रेडी हेछि। आ चाहिबे जदि आपु आपण माने जदि छाणीरी खाइବାକୁ चाहिबे ए भଳି हेइ सारिबा परे आपण माने आकु फोल्डिंग करी छाणी भी पारिबे। तो छाणीकरी भी रोल जो मिले मार्केट रे सेई भଳି रोल आपण माने बनेइकरी भी खाई पारिबे। तो फाइनली आमे रोल सबुतक बनेइकरी ए भଳି प्रोसेस रे गोटे प्लेट रे आमे रखिदबा। तो चलंतु आ गोटे भी बनेइकी देखै देछु। आ देखंतु केते सुंदर भी देखा होछि, पाखरु देखौछि। केही भी जानि परिबेन जे आपण माने आकु अटारे पानी को ऐड करिकि चकुली बनेइकरी बनैछन्ती बोली। तो फाइनली हमरो बनिकी रेडी हे साले। आ गोटे भी बनै आपण मानको देखै दोछि सेम प्रोसेस रे, पूरा इजी प्रोसेस रे। आपण माने आकु 10 रु 15 मिनिट रे सकाळ रो व्यस्तता भितरे जदि बनेइकी देबे छुआ मानकु, सेमाने टिफिन फिनिश करिकि आसीबे। तो बड़ माने भी देखिबे खाइବାକୁ पसंद करिवे। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପେଟ ଭରିଯିବ। ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଟିଫିନ୍ ବି ବନିଯିବ, ଆଉ ପେଟ ବି ଭରିଯିବ ଏଥିରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟି ମୋର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବନେଇକିରି ସେୟାର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରୋଲ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଆମେ ସବୁତକ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସାରା ଏଠି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ, ଆଉ ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ବି କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଏମିତି ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଟିଂ କରିବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି, ବା ଭିତର ଷ୍ଟଫିଂଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହିଁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ମଇଦାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏଇ ରେସିପିଟି।
तो देखंतु मु एठी छुरी साहाय्य कटिंग कली कहीं बहुत गरम अच्छी से देखो खाइबा समय गोटे गोटे सोया बड़ी भी पाटिकी लगे ना बहुत स्वादिष्ट लगे माने बिना चिकेन रे भी आपण मैंने चिकेन रे स्वाद पाइबे जेहेतु ये सोया बड़ी एड अच्छी। तो फाइनाली रेसिपी बन के रेडी हो सारा आपण मैंने घरे निश्चय ट्राए करूँ केमती लगिला कौन मत कमेंट मध्यम जनातु से पर्यंत रोची पुणी एक नुआ रेसिपी नहीं आसबि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।